আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যাকে স্পেশাল করে বানিয়েছে সে নবীর বিরুদ্ধে তুমি বলছো। নবীর শানে বেয়াদবি হলে বান্দা তোমার খবর থাকে না। তুমি আমার নবীকে বলতেছো মুর্দা। আরে যারা ইমাম ছিলেন তেনারা বলে গিয়েছেন जो मुर्दा कहे वो मुर्दा है वल्लाह, जहन्नम में उसका नाम कुंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले या रसूल अल्लाह अपनी जिंदा, আপনি আমাদের চোখের আড়াল কিন্তু মনের আড়াল না, ঠিক না? खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, बस तेरे लिए अमान है।